जी दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के जनरल साहब हैं ये, जनरल नुमान ज़िक्रिया। और ये शंग्रीला ला डायलॉग के अंदर खिताब कर रहे थे। और इन्होंने वहाँ पे खिताब करते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। इन्होंने कहा भाई जो रिएक्शन टाइम है ना, दैट इज नॉट इन मिनट्स, इट्स इन सेकेंड्स। तो इस चीज़ का पता होना चाहिए पाकिस्तानियों को और इंडियंस को और सबको कि भाई जब हम आपके साथ ये रिलेशनशिप बनता है या चीज़ें होती हैं तो इसको थोड़ा सा मद्देनज़र रखिए। पहली बात तो पाकिस्तान ने एक अपनी क्लैरिटी शो की है कि और इंडियंस को हम बता रहे हैं कि भैया ये सेकंड्स की गेम है, मिनट्स की नहीं है, तो अलर्ट रहें। अच्छा, और मुझे ये भी चीज़ नज़र आती है, दैट्स व्हाट आई फाइंड एंड दैट्स व्हाट आई फील कि इंडियन लीडरशिप जो है वो उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहती है। और हम दुनिया को वार्न कर रहे हैं, कश्मीर ऑलरेडी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, तो ऐसी गलती ना की जाए। ये सुने ज़रा एक सेकंड, फिर इस पर बात करता हूँ। And that we are two nuclear armed rival nations. There have been nuclear armed rivals, and the nuclear theory has been expounded starting from 50s till kingdom come, very deliberately. But this is a special case where the reaction times are not in minutes, they are in seconds. So that's very special to South Asia, and that's particular only to South Asia. We have seen since the so-called Operation Prabhakaram, Indians trying to create the notion of, again, so-called space for war. ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये जो ऑपरेशन पराक्रम की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये वो ऑपरेशन है जो 10 मंथ की मिलिट्री मोबिलाइजेशन हुई थी इंडियन आर्म फोर्सेस की अलोंग द पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर। जब वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, इधर से जनरल मुशर्रफ थे, और वो एक सिचुएशन डेवलप हुई थी और इंडियन पार्लियामेंट में उस वक्त हमला हुआ था और उन्होंने कहा भाई ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, ये होगा वो होगा। इन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा जी लश्कर तैयबा ने ये किया है तो हम अब मोबिलाइजेशन करेंगे। तो इंडिया ने क्या किया, ऑपरेशन पराक्रम जो है वो दिसंबर 18 2001 के अंदर डिप्लॉय किया। 5 लाख फौजी पाकिस्तान के बॉर्डर पे लेके आ गए और कहा जाता है कि 1971 वॉर की जो है कि तब से लेके इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप नहीं हुआ था। और वो कहा जाता है दैट वाज एन आईबॉल टू आईबॉल स्टैंड ऑफ, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर। और उसका जंग नहीं हुई थी, लेकिन जिसे वो कहते हैं ना, ठीक है, वो मतलब एक मौका ऐसा रहा, ठीक है। और अब इंडियंस ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान को दबा लेंगे या इस तरह की सिचुएशन कर लेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ जो है वो पाकिस्तान कहता है कि नहीं हो सकती। जिसमें आपके इंटरनल जो मसले हैं, अगर आप हमारे साथ वो हल नहीं करते, आप अगर कश्मीर का मसला हल नहीं करते, तो आपके और हमारे प्रॉब्लम्स रहेंगे और स्पेस फॉर वॉर आप ढूंढते रहेंगे और हम आपको ये स्पेस फॉर वॉर नहीं लेने देंगे, बिकॉज देर इज आप इंडिया समझता है कि अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग हम ये कर सकते हैं। सुनिएगा फिर मैं बताता हूँ। Under the nuclear overhang, because they thought that in all-out war, it will be difficult to achieve their political objectives, politico-military objectives also, and military objectives also. जनरल बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, उसने कहा कि भाई आप समझते हैं कि न्यूक्लियर ओवरहैंग में आप अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकते हैं। बेसिकली आई थिंक समहाउ पाकिस्तान जो है ना, वहाँ पे इस चीज़ की कोई नेसेसिटी महसूस नहीं की जाती कि इंडिया के साथ कारोबार होना चाहिए। अगर कई लोगों को गलतफ़हमी है कि हम बहुत बड़ी पावर हैं, इकोनॉमी है और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई नेसेसिटी महसूस नहीं की जाती। ठीक है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन
انڈیا کو پاکستان کے ساتھ آؤٹ اسٹینڈنگ اپنے ایشوز جو ہیں وہ ایڈریس کرنے ہوں گے. انڈیا کی ناٹ لیٹ اٹ گو کہ جی ہم یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو نہیں کریں گے اور ہم اپنے انٹرنلی ہم جیسے محسوس کریں گے ہم وہ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہ چیز پاکستان جو ہے نا اس کو لگتی ہے بری کہ انڈیا ہمارے ساتھ مسئلے حل نہیں کرتا. اپنا انڈیا ہمارے ساتھ مسئلے حل نہیں کرتا. انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ پائن مینوں کی پرواہ ہے, میں کسی نے کی سمجھنا. ٹھیک ہے جناب, اسی ایسی دی تیسی پاکستان تے فلان تے ٹمکان اسی انج کر دیاں گے وہ کر دیاں. ٹھیک ہے. اچھا یہ چیز پاکستان تو اسٹڈی کرتا ہے اس کو, تو پاکستان ول نیور الاؤ انڈیا. یہ میں پاکستان کے مائنڈ سیٹ کی آپ کو بات بتا رہا ہوں جو مجھے تھوڑی بہت سمجھ ہے, کہ انڈیا یونیلیٹرلی چیزیں اپنی کرے اور کہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. وی ڈو ناٹ پے اٹینشن ٹو پاکستان. پاکستان کا کوئی وہ ہماری نظر میں مستقبل نہیں ہے, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, جو مرضی کرتے رہے انٹرنل, وہ اٹ ڈز ناٹ میٹر ٹو اس. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ پوائنٹ جو ہے دیٹ از آف سگنیفیکینس اینڈ ویلیو ضرور موجود ہے. ٹھیک ہے, کہ بھائی ہمیں یہ اس چیز کو ضرور اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس چیز کو اسٹڈی نہ کیا تو آپ کے لیے مسئلے پیدا ہوں گے. یہ پاکستان کیپس ٹیلنگ دی انڈین سائیڈ کہ یہ اس کو اگنور نہ کریں. اس جسے کہتے ہیں نا, کیونکہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ بڑا کلیئر ہے. ہمارا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ ہے کہ ہم نے ہر قیمت کے اوپر اپنے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز انڈیا سے حل کرنے ہیں, اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اور اس چیز کو انڈین ملٹری کو تو پتہ ہی پتہ ہے, لیکن اس چیز کو انڈین پولیٹیکل کلاس بھی استعمال کرتی ہے. پاکستان کا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کا جو ہارڈ فیس سامنے آیا ہے, جو پرائم منسٹر مودی کے ٹینیور کے اندر, جو انڈیا کے بارے میں لوگوں کو, ایک تو انڈیا ریلیونٹ ہوا بیکاز آف دا مارکیٹ, سیکنڈلی انڈیا کے اوپر کوشچن مارک لگا بیکاز آف دا نیچر آف دا پالیٹکس اینڈ دا نیچر آف دا پالیٹی اینڈ دا سول سوسائٹی ڈسکورس جو انڈیا کے اندر جنریٹ ہوا, کہ اب انڈیا اس طرح کا انڈیا ہے. پاکستان نے اس کا بہت زیادہ ایڈوانٹیج لیا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, دوز ہو ڈونٹ انڈرسٹینڈ, میں آپ کو بتاؤں, انڈین سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم جیت رہے ہیں, ہم سویلائزیشن ہیں, ہم دنیا کے سامنے بڑے سامنے پاورفل بن کے سامنے آئے ہیں, ہم نے تقسیم پیدا کر دی ہے, اب ہم ڈومینیٹ کر رہے ہیں, ہم اپنی آئیڈینٹی ریکلیم کر رہے ہیں, بہت ساری باتیں وہ کریں گے, دیٹس فائن. بٹ پاکستان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں انڈیا سے وہ ہم حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں اس چیز پہ بڑی وہ ہونی چاہیے کہ ہم جو چاہتے ہیں انڈیا سے ہم وہ حاصل کر رہے ہیں, اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا کی یہ جو انٹرنل آپٹکس ہیں یہ گلوبل سٹیج پہ جائیں, اور جتنی یہ گلوبل سٹیج پہ جائیں گے ہمارا کیس اتنا زیادہ آسان ہوگا. میں ایک پیپر بھی لکھ رہا ہوں اوپننگ دا ونڈو کے نام سے, آن دس اے پالیسی پیپر بیسیکلی, دیٹ ہاؤ دس ریسنٹ RSS اسٹیٹمنٹ ان فیکٹ بیسیکلی talks about کہ internal discussion کیا ہے, where the RSS has a different understanding, the BJP has a different understanding. یہ ان کی internal discussion کیا ہے اور یہ کس طرح چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, اور ان کو کیا نظر جو ہے وہ آتا ہے. سو دیٹس اندر کوشچن ان میری سینس کے اندر جو 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 ہے, اور جو رائٹ ونگ ہندو نیشنلسٹ جو پولیٹیکل اپریٹس انہوں نے اسٹیبلش کیا, جس کی جاب تھی کہ وہ ایکسپلین کرتا تھا دنیا کو کہ انٹرنل لوگوں کو, اور تقسیم پیدا کرتا تھا سوسائٹی کے اندر, وہ بیسیکلی پاکستان سمجھتا ہے از گڈ فار اس. ہمیں اس چیز کا فائدہ ہوا ہے. انٹرنل فالٹ لائن جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئی ہے. گو کہ انڈیا کو وہ مارکیٹ سمجھیں گے, سارا کچھ کریں گے, وہ تو چائنا بھی مارکیٹ ہے جہاں پہ بولنے کی بالکل آزادی نہیں ہے, لیکن جو پہلے آپٹکس کریٹ ہوئے تو وہ چیز ہے. تو سو دیر از لائک یہ جو اوپننگ دا ونڈو ہے, اس میں بی جے پی نے یا پرائم منسٹر مودی نے ایسے گروپس کا استعمال کیا ہے فار ہز اون پولیٹیکل آبجیکٹیوز, لیکن یہ گروپس گلوبلی جو ہیں ان کی ریپوٹیشن میں فرق پڑا ہے. دوز ہو انڈرسٹینڈ سچ کائنڈ آف پالیٹکس دے ول انڈرسٹینڈ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ سنیے جنرل صاحب کیا کہہ رہے ہیں, میں اس پہ بات نہیں کرتا ہوں. So the quest
of finding that space for war brought Indian strategic thinking, where non-contact warfare was thought to be the panacea for the problem, the solution. वो कह रहे हैं ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है, ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है, साइबर भी है, मिसाइल चलेंगे उधर से इधर, ठीक है, जहाज उधर होंगे, हमारे इधर होंगे, ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है। बट ठीक है यार, कॉन्टैक्ट कौन सा होना है, हमारे कौन सा फौजी मरने मराने हैं इधर, ठीक है, ये हाई रिस्क गेम तो है कि उधर से मिसाइल चलेंगे इधर आएंगे, इधर से मिसाइल चलेंगे उधर जाएंगे, ठीक है, बंदे एक दूसरे के सामने कोई नहीं आने, दैट्स इट, ओके गुड। और एट लीस्ट यू नो जो चीज़ नज़र आती है, जो एक्सप्लेन होती है यू नो मेरी सेंस के अंदर, तो ये चीज़ है। बाकी देखते हैं कि ये क्या है, ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर क्या परमानेंट चलेगी या नहीं, इसके भी पता चलता है। ये सुनिएगा लास्ट कुछ पॉइंट्स। Solution for the space for war. And I'll share a very interesting thing with you. The mission that my army has given by the government of Pakistan, I'll share the first two words of that mission. And they say, deter war. The mission of the primary mission of the Pakistan military is to deter war. जंग नहीं करना चाहते, जंग को रोकना चाहते हैं, तो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बिल्ड करना है, न्यूक्लियर डेटरेंट एस्टैब्लिश करना है। ये वो चीजें हैं जो वो समझते हैं कि हमें करनी ही करनी है। अगर हम ये करने में कामयाब हो जाएं, इफ वी आर एबल इनफ टू डू दिस, तो इट मीन्स कि आपकी जो लार्जर व्यू है वो एस्टैब्लिश हो गया। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये नहीं, तो देन ऑब्वियसली इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, जो मुझे नज़र आती है चीज़। बहरहाल इस चीज़ को भी समझना होगा कि अब पाकिस्तान जो है, रॉकेट फोर्स भी पाकिस्तान ने बना ली है, तो ये जनरल उसके ऊपर भी बात कर रहा है कि भाई ये रॉकेट फोर्स बनी है हमने और बनाई है, और इसका मकसद क्या है। तो ये जो आपने नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर शुरू करने की कोशिश की है ना, उसका भी हमने बंदोबस्त किया है, लेकिन वो आगे फिर वीडियो इतनी थी तो वो नहीं हुआ। And should it happen, then we'll do what we have done always, and we did it last May 25 last year for everybody to watch. Rocket force. ये रॉकेट फोर्स की बात आप कर रहे हैं कि रॉकेट फोर्स हम बना रहे हैं, ठीक है, बनाई, पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया ना, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर जो अब इंडिया ने करनी है, जो इंडिया ने करना है, पाकिस्तान ने उसकी प्लानिंग की है। फिर इंडियंस को ये भी है कि यार इनकी जो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर जो आप करेंगे ना, इंडियंस ये समझते हैं कि अगर आप नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर करेंगे, ठीक है जी, तो वो जो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है वो पाकिस्तान को आप थोड़ी सी सख्ती करें उसके ऊपर, मतलब खर्चा बढ़ाएं। वो इंडिया की ये भी एक स्ट्रैटेजी है बाय द वे, कि आप बेसिकली नए नए मिलिट्री हार्डवेयर खरीदें, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली चोक करें, ग्लोबल, ये पॉलिसी है इंडिया की। जैसे आईएमएफ में जाके कहते हैं कि पाकिस्तान को पैसे ना दें। जिस दिन पाकिस्तान ने रात को इंडिया पे हमला किया था, इंडिया ने हमला किया, फिर पाकिस्तान ने अगेन जवाब दिया, उस दिन पाकिस्तान को उन्होंने कहा था कि ठीक है आपको आईएमएफ प्रोग्राम उस रात मिला था। तो उसी रात इंडियन मीडिया ने कहना शुरू कर दिया था आईएमएफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आई रिमेम्बर दैट। इंडिया, क्योंकि हम देखते थे सारा टाइम इंडियन मीडिया, इंडियन एनालिस्ट और लोग सारे जो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, टेररिस्ट नेशन है। पाकिस्तान जो है वो एक वो चीज़ है। सो लेट्स सी इस पे क्या यू नो व्हाट दे ड्रॉ आउट ऑफ ऑल दैट, क्या चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करते हैं या किस अंदाज से उसको लेके चलते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियरली से बता सकता हूँ, और वो ये है कि किसी न किसी तरह से सिचुएशन जो है वो चेंज होने वाली है, और वो इस तरह चेंज होगी कि इट वोंट बी द वे इट इज़, it won't be the way it is. It's going to be एक problematic scenario होगा। ये नहीं है कि
انڈینس فیصلہ کریں گے کہ اب ہم نے پاکستان پہ حملے شروع کر دیے ہیں تو ہم نے راکٹ اب نان کانٹیکٹ وارفیئر کرنی ہے تو نیوکلیر پہ جانا ہے تو ہم نے اس پہ جانا ہے تو ہم نے اس پہ جانا ہے. That's not going to happen. So this was a message very clear told to the Indian audience. Seconds, not minutes.